Hello po. Hello tay. Hello po. May karaan lang po. Guy, punta ko Hello lang. po. La, sige, sige. Ano laro kayo doon? Hello po. Hello. Hi. Hello boss. Hello po. Hi. Kiraan po. Guys, Hello. Hello. Hello po. Hi. Shout out po. Hello po te. May daanan po doon te. Padiretso pa ganon doon. Diyan pababa doon. Skinita. Sige po, salamat. Hello po. Barangay ano po ito no? San Jose? San Isidro, sako pa po ito ng San Jose. Okay, sige. Thank you ah. Vlogger pala. Thank you po. Dito po wala na. Dito lang meron. Opo, meron pa po yan. Sige po, salamat ah. Hello. Hi kayo, dali. Hi kayo. Hi. Anong lugar dito? Ano po? Montalban. Montalban po. Sa Ayan. Rodriguez, no? Ay, San Jose? Okay, salamat ah. Ingat po. Ano yung pinipilian nyo? Pinapakos po namin. Nagbabakos po kami. Tapos, Dito pinapatimbang po. patimbang nyo. Sige. Magkano naman kilo niyan? Tres lang po.
Tres, yung pag na ano nyo, pag nabaklas nyo, yung baklasan na tres. Pag isang okay. kilo po, ano, 3. Sige. May daan pa dito? Pag ganon, skinita. Pwede po yan. Sige, salamat ah. Papunta ako dun sa kabila. Thank you. Hi kayo. Bye-bye. Thank you ah. Bye. Thank you. Bye-bye. Dito tayo, may kiraan lang. Saan yung daan dito tayo? Pakabila. Dito po. Thank you. Ano po? Hello. Hi. Hello, boss. Hello po. Hello. Hello po. Hi, shout out. Hello, shout out kayo. Hi. Hello po.
Wala palang daan dito, boss. Ay, sa kabila doon? Sige, dyan. Sige. Thank you, Dito, banda. Okay, salamat. Saan? Wala. Ilang Maria? Itandaan? Sandaan. Itandaan yung Maria. Oh, ganda ka. Hello po. Hi. Tira po. Anong meron dito, te? Hello po. Hello kaya. Vlog lang. Kaya may tagusan pa yan doon sa kabila, papuntang dulo. Dito na po. Ang labas niyan dito din. Walang ano doon, pa-diretso yung iskinita. Okay po. Salamat po Thank you po. Hello po. May karaan lang po. Hello po. Hello tay. Tay, kuhaan ka na dito tay Thank you po tay. Hello po. Shout out po. Para sa niya. Walking tour po. Walking vlog. Sige po. Thank you po. Salamat po. Salamat. Ito po. Ano laro kayo doon nila nabibili?
Ano meron dito, boss? Walang bayan din. Pwede masilip? Silipin ko lang. Vlog ko lang. Sige po. Yung silalas mo! Hmm. Hello. Yes po. Saan daan dyan? Walking tour. Shout out to. Hello. Ay, aw. Hello po, hello. Wala na kami tinatagay. Sige po. May daan po ba ng pag gano'n, paikot? Meron pa. Oh, Espinita? Okay, sige, salamat sige. Thank you. Ganda lang dyan. Shout out muna, shout out. Para mapanood mamaya. Oh, shout out sa mga. Kunin nyo, type nyo, walking tour. Walking tour. Oh, Larry PH. Sige. Walking tour sige. Sige, boss. Ano namin Thank you. yan? Salamat. Pagbalik mo, boss. Sige po. Hello po. Ate. Hello. Shout out. Shout out, Shout out! Anong ano to? Anong sityo yan dyan? Sityo. Vlogger kaya? Anong sityo yan dyan? Saan? Barangay San Jose lang. Anong lugar tawag dyan? Anong lugar? Out! Palayan. Palayan? Dito banda, sa dami. Anong pangalan mo siya? Yung mga pilian dyan? Yung mga pilian, Palayan yan? Okay, sige. Walking tour, Larry PH. So, shout out kayo, dali. Panorin nyo mamaya sa Facebook. Anong pangalan mo niya? Walking tour, Larry PH. Ha? Palayan tawag dyan, Palayan. Opo. Sa may pilian. Okay, salamat ha. Thank you. Kuya, ingat! Bye-bye! Bye. Bye-bye! Hello po. Hello. Hi ate. Lagi lang. Hello po. Ay.
Pwede po masilip dito? Hello po. Hello. Nakukunin ka ni Kuya. Ito ba yung palayan? Yung sakop ng palayan tinatawag nila? Doon sa may kurang. Hanggang doon yun, hanggang doon. Sakop. Okay, sige. Sige po. Yung pulis ka, ha? Ha? Hello. Oh, Sige, salamat po ha. Thank you po. napain din eh. Ha? Sapa na. Hello ate. Vlog po, walking tour. Honorin niyo po mamaya, Larry PH po. Larry. Opo, Larry PH walking. Okay, thank you po. Hi po ulit. Thank you, hi. Salamat po ha. Vanilla water po. Hello. Hi. Shout out. Hello po. Mag-shoutout daw kayo. Hello. Ano tinitinta mo ate? Hello. Pabili ko lang. Hello po, hello po. Hello po, hello. Saan yan papunta dito? Saan? Urban po. Papunta Urban po, Kuya. Papuntang urban na yan? Okay. Sige po, thank you po. Bye. Bye. Thank you. Bye, bye, bye. Hello. Thank you. Yeah! Babalik na kayo dyan. Ganun. Pero dito meron. Oh, Pataas. Okay, sige. babalik na kayo. May start natin yan dyan eh. Yes. Salamat ha. Dito meron. Opo. Sige. Dito, hindi ko kayo dito. Okay, thank you. Hello po. Dito? Wala na to dito? Meron dyan. Hindi, papunta sana ako dun sa pakabila. Wala na. Labas dito, tulay na ulit. Meron pa dyan. Okay, sige. Salamat ha. Hello. Hi. Ay po.
Hello. Hi.